Okay. So for today kita akan sambung dengan solid. So let's start with the properties of solid. Okay, so here are the 5 properties of solid yang you kena tahulah. Okay, untuk chapter 5. Let's see kalau you tak dengar ke, kalau sangkut ke pun tolong bagi tahu lah. Boleh? Boleh teacher. Okay, good. Alright. Sekejap mana aku kan. Okay, so untuk solid, for the strength of intermolecular process, so we know that since dia punya particles arrangement tu adalah sangat rapat di antara satu sama lain, okay, arrangement is very packed, so of course lah kita akan expect they will have stronger intermolecular process of attraction. Okay, and this IMF yang kuat ini sebenarnya dia lah yang akan memegang the whole the solid particle ni firmly in place. Okay, kenapa particle solid ni dia boleh cantik je dalam lattice macam ni, disebabkan oleh ada IMF yang sangat kuat di antara solid particle. Okay, and the arrangement of the particle are closely packed and they will have rigid and orderly arrangement. Okay, rigid mean tetaplah. Okay, order means tersusun. And for the molecular motion, the solid particles can only vibrate and rotate at its own position. Okay, dia tak boleh ada translational motion. Okay, translational motion ni merujuk kepada pergerakan from one place to the other place. Alright, ni translational motion lah. Okay, so untuk yang ni dia tak ada. Okay, sebab solid particle memang rigid pada satu tempat dia sahaja. And for the solid, they will have fixed and definite shape. Okay, and for compressibility, of course, none. Okay, because in solid arrangement, we have no empty space. So it is quite impossible to compress the solid. Okay, kalau kita bandingkan dengan liquid dan juga gas, gas has more empty spaces di antara gas particle. So gas is more compressible compared to the others. And for the phase changes, so ini yang paling basic yang you dah pernah belajar sebelum ni. Okay, just to recall balik saja. So if we have solid convert to gas, this process is called sublimation. Okay, from gas to solid, patah balik, this is called deposition. Solid to liquid, it is melting. Liquid to gas is vaporization. Gas patah balik to liquid is condensation, and liquid to solid is freezing. Okay, so semua ni merujuk kepada physical process. Okay, when we say physical process, bermaksud there will be no bond breaking. Okay, yang ada hanyalah phase changes sahaja, perubahan fasa sahaja. Okay, that is physical process. Okay, so yang kita nak study adalah tentang phase changes sajalah. Okay, yang berkaitan dengan solid. So basically there are 3 phase changes related to solid. We have melting, freezing and sublimation. So melting daripada fasa apa ke fasa apa kelas? Melting from Solid liquid. Ya, solid ke liquid. Freezing, Liquid solid. yes, liquid patah balik kepada solid. Sublimation, Solid ke gas. yes, solid direct convert to gas. Okay, so yang ini yang kita nak study lah untuk physical changes for the solid. Okay, so for the first one, melting. When we melt the solid, bermaksud we are about to change their physical phase from solid kepada liquid. So what will happen adalah particle in solid akan vibrate in its position when heated. Bila kita panaskan, kinetic energy of the solid particle akan semakin bertambah. Okay, with further heating, average kinetic energy particles increase and vibrates violently. Bila kita bagi banyak energy, so of course lah kinetic energy juga akan semakin bertambah. Okay, high average kinetic energy can overcome intermolecular forces of attraction between the solid particles. So bila energy tu dah cukup, okay, when the KE is even higher, okay, sangat tinggi, so maka kinetic energy ini akan berupaya untuk nak overcome intermolecular forces of attraction. Okay, how to give kinetic energy yang tinggi ni? Of course lah by providing temperature yang tinggi. Okay, let's say kita panaskan. Alright, so bila panaskan, kita bagi sumber tenaga.
kepada solid particle. So kinetic energy of the solid particle juga akan semakin bertambah. Okay, so when the kinetic energy ini berupaya untuk overcome the intermolecular forces of attraction, okay, then particles will move away from each other and solid akan mula becoming the liquid. Okay, solid akan mula bertukar menjadi liquid. So the key point is adalah kinetic energy ini mesti berupaya untuk nak overcome intermolecular forces of attraction. Okay, so bila yang ni boleh di overcome, maka solid can melt to become liquid. So that is happening in the melting process. Okay, yang kedua, freezing. Freezing is from liquid patah balik menjadi solid. So kalau melting tadi solid kepada liquid requires energy, freezing is the vice versa process of the melting. Okay, so what will happen dalam this process freezing, kita akan lower down the temperature. Okay, so when we lower down the temperature, movement of the particle akan slows down. Okay, daripada liquid yang mana jarak dia tu macam ada quite jarak kan antara liquid particles. When we lower down the temperature, all these particles akan bergerak mendekati antara satu sama lain. Okay, and they will move in a very slow motion. Alright, kenapa macam tu? Sebab particle now dah lost energy. Okay, so after that, average kinetic energy is low and the strength of the intermolecular forces of attraction akan bertambah. So apabila particle dah semakin rapat antara satu sama lain, of course there will be intermolecular forces of attraction yang akan generated, yang akan wujud. Okay, so bila ada IMF yang wujud, maka apa yang jadi, liquid particles ni will be forced to move closer to each other and arrange themselves in a fixed lattice position again. Okay, and then strength of intermolecular forces will become even stronger to hold the solid particles tadi into the fixed position, and now liquid has becoming the solid. Okay, so freezing, what will happen in the freezing adalah, firstly we have to lower down the temperature. When lower down the temperature, kinetic energy of the liquid tadi akan becoming lesser. Okay, so in this situation, there will be intermolecular forces of attraction yang akan generated. So bila dah wujud IMF, apa yang jadi, liquid particles tadi akan move closer and arrange themselves dalam fixed lattice position. Okay, and at that moment, liquid akan turns to become the solid. Okay, and the temperature at which liquid and solid phase is in equilibrium is known as freezing point or melting point. Freezing is from liquid turns back to solid. Melting is from solid turns back to liquid. Okay, the last one is sublimation. So sublimation is a process whereby the solid will directly convert to become gaseous form. Okay, for example, dalam iodine lah. Okay, iodine solid, bila awak biarkan dalam conical flask yang tertutup macam ni, after some time dia akan bertukar menjadi iodine gas. Okay, so you can see the color changes lah, perubahan color daripada solid yang berwarna macam a bit black ni, a bit dark purple actually. Okay, dia akan becoming gases yang dalam warna purple ataupun a very brownish, okay, brownish color gases. Okay, so that shows that the solid iodine has been converted into gaseous form. Okay, sublimation, it is a direct transformation of the solid into gas without going through the liquid phase. Okay, so during sublimation, particles at the surface of the solid will have enough kinetic energy to break away intermolecular forces of attraction and escape as gas. Okay, break away ni kita gantikan dengan overcome. Okay, particles at the surface of the solid have enough kinetic energy to overcome the intermolecular forces of attraction, okay, and it can escape as a gas. Maksud ayat ni adalah kita ada solid. Okay, you bayangkan, okay, solid ni, ini adalah solid particle at the surface. Okay, yang ni adalah solid particle in inner of the solid. Okay, so apa yang jadi,
the solid particle at the surface, okay, bila dia terdedah kepada apa temperature dan juga suhu bilik, okay, or any suhu, okay, apa yang jadi dia akan gain kinetic energy lah. Okay, so when Ke is increases, this Ke can overcome the intermolecular forces of attraction. So the solid particle here can be converted to become gas. Okay, dia boleh keluar menjadi gas. Okay, tanpa melalui fasa liquid. The tightly held particle which are in a fixed position, okay, in a solid tadi akan break away from intermolecular forces completely and transform into gas directly. Okay, for example, ini example dia lah. Okay, so itu adalah merujuk kepada sublimation. Okay, so just now kita dah tengok beberapa fasa, okay, phase changes yang melibatkan solid. So now kita nak fokus pula kepada types of solid, okay, jenis-jenis solid. Okay, so untuk jenis-jenis solid kita ada dua, crystalline dan juga amorphous. So as you can see from these two gambar rajah, okay, tengok dua gambar rajah dekat sini. Cuba awak identify apa beza di antara dua gambar ni. Apa beza dia? Anybody? Amorphous ada empty space je. Yes, amorphous ada empty space, crystalline tak ada kan? Ya. Lagi? Selain daripada empty space, apa lagi yang awak boleh nampak daripada dua gambar ni? Yes, arrangement kan. So crystalline you boleh nampak arrangement dia macam cantik je, nampak tak? Okay, very ordered arrangement macam ni. Okay, very orderly arrangement. Okay, kalau untuk amorphous, dia macam a bit random. Okay, random means that you boleh nampak susunan dia tu tak seperti lattice. Okay, kalau macam crystalline dia macam lattice. Maksudnya dia punya susunan dia tu macam berselang-seli macam ni. Okay, kalau untuk amorphous ni dia macam a bit berselerak, random. Okay, so dia tak ada tiada order arrangement. Okay, non-order arrangement ataupun we call it sebagai random arrangement. Tapi masih dua-dua ini merujuk kepada solid. Okay, so kita nak tengok macam mana we can form the crystalline dan in what condition pula we can form the amorphous solid. Okay, so ini dia punya perbezaan dia. In terms of the formation, pembentukan of the crystalline, usually crystalline solid ini terbentuk daripada slow cooling process. Okay, so kita ada satu saturated liquid yang pekat. Okay, dan awak sejukkan dia. Kalau awak sejukkan secara slow cooling process, maka awak akan dapat crystalline solid. Okay, kenapa kalau slow cooling dapat crystalline ni? Okay, kita faham tadi daripada liquid nak membentuk solid, which is dalam proses freezing. Okay, so liquid ni dia mesti kena apa? Kena hilang dia punya kinetic energy. So maksudnya we have to lower down the temperature of the process supaya kinetic energy of the liquid akan decreases. So when the Ke of liquid decreases, so liquid particle tadi ni dia akan menyempatkan diri dia lah, okay, untuk nak menyusun particle dia tu, okay, secara elok-elok, okay, in order arrangement. Kalau slow cooling, this kind of arrangement ini, okay, boleh dibuat oleh liquid particle, okay, sampailah pada satu masa di mana all liquid has been converted menjadi solid. Okay, so slow cooling menyebabkan boleh berlaku this kind of arrangement. Okay, sementara untuk rapid cooling pula, liquid particle tadi walaupun kita dah lower down dia punya temperature, tapi kita lower down dengan secara drastic. Okay, a very drastic cooling, rapid cooling yang menyebabkan liquid particle tadi tu tak sempat nak arrange themselves like this. So dia akan susun ikut dan dia saja. Okay, tapi masih dalam fasa solid juga. Okay, itu beza di antara pembentukan crystalline dan juga amorphous lah. Okay, arrangement of the particles. For crystalline, they are closely packed or densely packed and have ordered arrangement. For amorphous, they will have random arrangement and have no ordered structure. Okay, melting point for crystalline is very sharp melting and boiling points. But meanwhile for amorphous, they don't have any sharp melting and boiling points. Okay, dia akan ada a wide range of melting dan juga boiling points. Okay, dia tak ada satu temperature melting and boiling yang spesifik lah untuk amorphous.
Okay, and these are the examples untuk crystalline dan juga untuk amorphous. Okay, crystalline contohnya garam, diamond, graphite, sugar, metal, and for amorphous we have glass, plastic, and rubber. Kenapa glass ni kita panggil dia sebagai amorphous? Kenapa dia amorphous, dia bukan crystalline? Dia nampak macam crystal juga kan? Cantik kan? Very, orang kata apa? Very shiny. Tapi kenapa dia dibawa amorphous? Cuba buat compare dengan diamond tengok. Kan, glass berkilat, diamond pun berkilat juga. Tapi kenapa kita kata glass ni amorphous, diamond ni crystalline? Any idea? Ui, ada orang tidak ni? Ada teacher, ada. Apa beza dia? Sebab dia senang pecah ke? Senang pecah kan. Glass senang pecah. Bila senang pecah maksudnya dia punya kekuatan tu adalah lemah berbanding dengan diamond. Diamond ni kuat. Bila kuat kita boleh relatekan dengan sharp melting and boiling point tadi. Okay, so diamond is kukuh. That's why dia akan ada sharp melting and boiling points. Glass ni walaupun nampak dia macam kristal, berkilat kan, berkilau, tapi dia bukan merupakan crystalline disebabkan oleh dia punya properties yang mudah pecah. Bila mudah pecah maksudnya dia punya melting dengan boiling points tu tak ada satu nilai yang spesifik. It has a very wide range of the boiling dan juga melting point. So itu punya example lah. Right? Okay, so since kita nampak crystalline solid ni has more benefit, so that's why kita nak kaji more on the crystalline solid. Okay, so ada 4 jenis crystalline solid. Kita ada metallic solid, ionic solid, molecular covalent dan juga giant covalent solid. Okay, so ingatlah sekarang ni semua ni kita nak bincang tentang solid. Okay, tentang solid sahaja. Alright, apa contoh metallic solid? Metal lah kan. Ini metal. All metal merupakan metallic solid. Contoh ionic solid? Ferrum tu bukan metal. Battery ionic solid ke? What we have in the battery? lithium Ionic compound lah kan. Ionic compound juga merupakan ionic solid. Metallic solid ini merupakan constituent of the metal. Metal juga dikenali sebagai metallic solid. Ionic solid ni merujuk kepada ionic compound. Molecular covalent solid ni merujuk kepada compound dalam bentuk molekul tapi dalam fasa solid. For example, kita ada carbon dioxide solid. Macam mana carbon dioxide ni boleh ada dalam bentuk solid? Sedangkan kita tahu carbon dioxide ni adalah gas. So maksudnya kita boleh ada satu compound yang kita panggil sebagai dry ice. Dry ice yang merujuk kepada carbon dioxide dalam fasa solid. So maksudnya dekat sini, bila kita ada dry ice or carbon dioxide solid, you kena bayangkanlah. Bayangkan seolah-olah susunan dia tu adalah seperti dalam susunan solid macam ni lah. Tapi dia punya komponen ni benda apa? Is carbon dioxide. So ni illustration nak bagi awak nampak lah, nak bagi awak faham yang mereka ini adalah solid. Mereka ini adalah solid. Alright, so ini merujuk kepada molecular covalent solid. Kenapa molecular covalent? Sebab carbon dioxide adalah dalam bentuk molekul dan in its bonding kita ada covalent bonding kan. So that's why it is called as molecular covalent solid. And lastly will be the giant covalent solid. Ingat lagi tak giant covalent solid ni siapa dia? Refer kepada siapa? Chapter 4 awak belajar dah. Giant covalent solid, chapter 4. Chapter 4, tengok dekat bahagian variation of melting and boiling point across period 3. Yang belakang-belakang sekali tu. Ada jumpa tak?
Diamond. Yang mana? Yang mana? Diamond. Diamond tahu tak belajar ni chapter 4. Chapter 4. Chapter Graphite. 4. Graphite chapter 4. Buka lah slide chapter 4. Bawa ke tak bawa? Slide chapter 4. Dekat bahagian belakang. Bahagian belakang ke? Bahagian belakang before the hydrogen bonding ke? Tak ingat dah. Yang ada variation of the melting and boiling point across period 3 tu. SI teacher. Silicon kan. Kalau awak ingat lagi, kita belajar untuk across period 3 hari tu, we have sodium, magnesium, aluminium, silicon, apa lagi? Phosphorus kan? Phosphorus, sulfur, chlorine, argon. You buka awak, semua buka. Okay, and then you belajar tentang dia punya variation of the melting point dan juga boiling point. Kan? Betul tak? Betul. Okay, so untuk nak study variation of the melting and boiling point across period 3, adakah kita akan cakap from sodium to argon, its melting and boiling point increases? Tak. Tak kan? Kita pecah kepada berapa bahagian? 3 bahagian. 3 bahagian. Okay, bahagian yang mana? Yang the first bahagian is? The first bahagian yang mana? First bahagian siapa? Metallic crystal. Ya, yang ni kan, metallic crystals ni lah metal. Kan, sodium, magnesium, aluminium. Daripada sodium to aluminium, boiling point dia bertambah ke berkurang? Bertambah teacher. Bertambah sebab apa? Why melting and boiling point bertambah? Daripada sodium to aluminium. Sebab IMF dia tinggi guys. Dok. Metallic metal. Dalam metallic metal akan ada bonding apa? Metallic crystal ada bonding apa? Ionic bonding. Dalam metal. Tekan unit Metallic bonding. metallic bond. Metallic bond. So apa benda yang mempengaruhi strength of the metallic bond? Charge. Charge. Okay, one is charge. Charge of the Electron. cation ion dengan valence electron kan. So lagi banyak valence electron, when VE is higher, strength of metallic bonding juga akan meningkat. Kan? So yang ni kita kaitkan dengan metallic solid lah. So sodium, magnesium, aluminium ni adalah apa? Mereka adalah metallic solid. Okay. Silicon ni pula jenis apa? Silicon ni merujuk kepada giant covalent solid. Okay, kalau dalam bentuk solid lah, right? Dan kalau yang non-metal sebelah kanan ni, dia pun wujud dalam bentuk apa? Apa nama dia pun? Gas ke? Cuba baca elok-elok. Covalent bond. Covalent bond tu is the bonding in the molecule kan? Tapi kita panggil dia tu sebagai apa? Kategori apa? Simple molecular structure. Ya, simple molecular structure. So simple molecular structure maksudnya dia pun ni wujud dalam bentuk molekul. Molekul yang simple. Kalau phosphorus, apa bentuk molekul dia? Phosphorus molekul apa? P sahaja ke? P2. P2. Ada dalam nota ke awak? Dah baca dah ni. Phosphorus dalam bentuk apa? Dalam molekul apa? P4. Ya. Phosphorus is in P4. Kalau sulfur? S8. S8. Kalau Cl, chlorine? Cl2. Cl2. Argon? Itu is argon lah kan? Okay, sebab dia memang dah stable. So maksudnya sekarang ni P4S8Cl2 ini yang kita panggil sebagai simple molecular structure. Tapi kalau dia pun dalam bentuk solid, we call it sebagai molecular covalent solid. Okay, so maksudnya macam mana nak susun dia punya molekul tu, sama macam gambaran dia sama macam solid punya arrangement lah.
Okay, ni contoh nak bagi awak faham So maksudnya sekarang ni dalam satu molekul tu kita akan ada P4, P4 dan seterusnya lah. Okay, so P4 which means the molecule itself tu, okay, molekul tu akan disusun dalam bentuk arrangement sama seperti solid. Okay, tapi you have to faham dalam P4 tu 4P ni akan dihubungkan melalui covalent bonding. Okay, tapi dekat sini dia punya melting point tu bukan untuk nak break the covalent bonding dekat sini, tapi untuk nak overcome the intermolecular forces di antara covalent molecule. Okay, dia faham ke tak ni gambaran awal ni? Boleh. Boleh. Okay, alright. So next we go to the specific type of the solid lah. Okay, let's start with the first one. Metallic solid. So types of bonding in a metallic solid, of course, metallic bond. Okay, so what is metallic bond? Electrostatic force of attraction between positive metal ions and CO delocalized electrons. Okay, and metallic solid ini adalah merujuk kepada semua metals lah, okay, such as yang diberi example dekat sini and some other metals yang lain. And their properties adalah range from very hard to very soft. It has melting point range from high to low, and they can conduct electricity in both liquid and solid state. Okay, now my soalan is, kenapa metal can conduct electricity in both liquid and solid state? Kenapa? Saya apa? Why metal can conduct electricity? Ada free moving ion ke teacher? Bukan free moving ion? Delocalized tu ke? Sebab ada C of delocalized electron kan? Okay, C of delocalized electron itu merujuk kepada free moving electron. Okay, so electron tu boleh bergerak lah in the entire space of the metal. So itu yang akan menyebabkan metal can conduct electricity whether in solid ataupun dalam liquid form. Okay, so ingat balik dalam gambar rajah awak tu nanti. Okay, kalau katakan awak lukis untuk sodium, make sure kena labelkan Na plus lah dekat sini. Okay, jangan tiru exactly my gambar rajah dalam slide ni. Okay, kena buat correction sikit. Okay. So kena penuhkan lah kalau awak lukis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay, kalau awak lukis 14 bulat Na plus dekat sini, ada berapa elektron yang awak boleh lukis? If you have 14 Na plus bulatan dekat sini, how many valence electrons you should draw in the same picture? 28. 28? Na buang berapa elektron? 14 juga sir. Na buang 1 kan? Bila buang 1 maksudnya dia kena draw 14 elektron jugalah. Kan? So make sure dia punya metal awak tu mesti kena tally dengan dia punya valence electron. Okay, so dia buang 1. So kalau awak ada 14 Na plus bulatan dekat sini, so you need to draw 14 electron as well. Okay, so make sure awak kena kira sampai awak dapat 14 elektron. Okay, dan jangan lupa kena labelkan E ni sebagai C of delocalized electron. Okay, and labelkan juga metal ions over here. Alright, boleh yang itu? Boleh tak? Boleh. Okay, next one is ionic solid. So ionic solid ni untuk siapa? Untuk any ionic compound. Okay, untuk ionic compound. So ionic compound, okay, jenis dia kita panggil sebagai ionic solid or ionic crystal. So what bonding we have in the ionic compound? Of course lah ionic bonding. For example, kita ada NaCl. So NaCl, kalau awak nak lukis, okay, the basic structure dia adalah, since dia adalah solid, and we know that NaCl tu consists of Na plus dengan Cl minus. Okay, kenapa macam ni? Sebab kita ada electrostatic force of attraction between cations Na plus dengan anions which is Cl minus. Okay, so bila awak nak lukis solid dia, mesti kena buat susunan sama seperti liquid, solid punya susunan as well. Okay, lukis elok-elok lah Cumanya sekarang ni in your labeling kita akan buat selang-seli antara Na plus dengan Cl minus.
Macam ni lah. Sorry. Okay, now dalam gambar rajah kita ni, kita ada tak free moving electrons ataupun sea of the class electrons? Ada tak? Tak ada. Tak ada. Kenapa tak ada? Dah ada 2 set. Kenapa kita tak ada C guna kelas elektron? Kenapa? Kalau macam metal tadi, bila sodium forming Na+, dia akan buang satu elektron, right? Okay, and that electron itu akan berada di entire space of the metal. Okay, kalau Na kita sekarang ni becoming Na+, mana P elektron dia tu? Kat CL. Dekat Cl kan, Cl dah terima dekat sini. So bermaksud dalam kita punya ionic solid ni, there will be no free moving electrons. Okay, tiada C of delocalized electrons. C of delocalized electrons ini tiada. Okay, tiada C of delocalized electron. Alright. Okay, so the other example untuk ionic solid adalah seperti yang di bawah ni lah. Okay, so kita akan ada gabungan of the metals dengan non-metals ion. Okay, over there. Metals dengan non-metals. Okay, that will give you ionic solid. And properties of the ionic solid adalah relatively hard, brittle, and having high melting point, and non-conductors of electricity. Okay, as solid, but conduct electricity when melted. Kenapa macam tu? Kenapa dalam fasa solid dia tak boleh conduct elektrik, tapi when in molten state kita boleh conduct electricity? Melted maksudnya kita buat apa? Melted means kita buat apa dekat solid ni? Kita buat apa? Kita panaskan, kan? Kita heat the solid tanpa campurkan air. Okay, no mixture with water. Solid tu awak leburkan sahaja. Okay, leburkan. Bila leburkan, solid tu akan terus becoming liquid. So ini adalah molten state of the solid tadi. So when the solid melt, dia boleh conduct elektrik. Tapi dalam fasa solid, they cannot conduct electricity. Pasal apa? Kenapa? Come on. Fikir. Sebab dia dah tak ada C of delocalized electron. Dia memang tak ada C delocalized electron, kan? Benda ni memang tak pernah ada dah dalam ionic solid. Tapi persoalannya sekarang, kenapa dalam fasa solid it cannot conduct electric, tapi dalam fasa molten bila it is melt, it can conduct electric. Sedangkan dia tak ada pun C of delocalized electron tu. Bila kita melt kan apa yang ada? Ion. Ion, kan? Dalam fasa solid tak ada ion ke? Ada tapi dia tak gerak. Yeah, very good. Kan? Dalam fasa solid, kita akan ada a very strong intermolecular forces of attraction. Okay? Between the solid particle. So the strong IMF itu menyebabkan solid particle ion tadi tu tak boleh bergerak from one place to the other place. Okay? But when we melt the solid, okay, bila kita meltkan dia, so apa yang akan jadi sekarang ni adalah kita akan ada susunan of ion yang random. Okay, menunjukkan bahawa these ions can move to one place to the other place. Okay, from one place to the other place. So the free movement of this ion ini yang menyebabkan this compound can conduct electricity when it is in a molten state. Okay, bila kita leburkan dia. Okay, reason dia tadi adalah disebabkan oleh ada free moving ions. Okay, ions yang boleh bergerak-gerak, free moving ions. Okay, boleh yang itu? Any soalan so far? Ada teacher. Ada Soalan laju sikit
Okay, next one is giant covalent solid or crystal. Okay, so type of solid, nama dia adalah giant covalent solid. Okay, and it can exist in the form of element ataupun dalam bentuk compounds. So bonding yang ada dalam giant covalent solid adalah covalent bonds. Okay, example we have in diamond, dalam graphite, okay, dan juga dalam compound yang ada silicon lah, like what we did in the previous chapter 4. Okay, so specifically nak fokus pada diamond dan juga graphite. So for diamond, it is very hard, very high melting points, and it is non-conductors of electricity. Okay, dalam bentuk liquid ke, bentuk solid ke, diamond adalah non-conductors of electricity. But for the graphite, even though it has high melting point, but it is conductors of electricity juga. Okay, dia boleh menjadi conductors of electricity whether dalam bentuk solid ataupun dalam bentuk liquid. Okay, and it has soft and slippery feel. Surface itu macam a bit licin. Alright. Okay, so untuk nak melihat, untuk nak faham what we have in the giant covalent solid ni, kita ambil contoh untuk diamond. Okay, sama macam silicon hari tu juga. Okay, dalam diamond dia punya komponen utama in the diamond adalah carbon. Okay, komponen utama di dalam diamond adalah carbon. So, macam mana carbon ni bonded to the others, one carbon atom is covalently bonded to another 4 carbon atoms yang lain secara tetrahedral arrangement. Okay, and the bonding here dia takkan stop macam ni lah. Maksudnya setiap carbon tu dia akan bersambung lagi secara tetrahedral. Okay, covalent bonded. So dia punya bonding ni takkan berhenti lah pada satu point saja. Dia akan continuously bonded to the other 4. Itu siapa? Carbon. Okay, carbon akan continuously bonded to the other 4 carbon atoms yang lain secara tetrahedral covalent bonding. Okay, bermaksud dekat sini when we have diamond, kita tak ada satu, nampak, faham tak? Satu bentuk atom yang macam ni di diamond. Okay, sebab apa? Okay, sebab dia punya constituent dia adalah dalam diamond tu akan ada carbon yang directly ataupun covalently bonded dengan 4 carbon yang lain secara covalent bonding. Okay, so di sini apa yang menghubungkan di antara carbon atoms ini adalah covalent bonding itself. Okay, covalent bonding. So disebabkan satu carbon atom will tetrahedrally covalent bonded to the other 4 carbon atoms yang lain, iaitu yang akan mewujudkan a giant network. Okay, network yang sangat besar yang dihubungkan secara covalent bonding. Okay, so network yang besar inilah yang menyebabkan kita panggil dia sebagai giant covalent solid. Okay, and here carbon ni kumpulan berapa, Mak? Carbon kumpulan berapa? Carbon kumpulan berapa? Carbon kumpulan berapa? How many valence electron per carbon? 14. Ya, kumpulan 14. So, how many valence electron per carbon? 4. Ya, ada 4 valence electron. Okay, so bila ada 4 valence electron, so carbon sepatutnya boleh buat sebanyak 4 covalent bonding lah. Okay, dan you boleh tengok dekat sini, each of the carbon atom in the diamond structure, okay, akan menggunakan kesemua dia punya valence electron untuk buat bonding. Okay, so there's no excess electron. Okay, tiada elektron yang berlebihan dekat sini. Semua digunakan untuk buat bonding. Okay, berbeza dengan graphite. Okay, berbeza dengan graphite. So untuk graphite, as you can see in this arrangement, in graphite structure kita akan ada satu carbon atom yang akan covalently bonded dengan 3 carbon atom yang lain. Okay, satu carbon akan covalently bonded dengan 1, 2, 3. Okay, 3 carbon atom yang lain. Okay, so tadi kita kata carbon ada berapa banyak valence electron? Carbon ada berapa banyak valence electron? 4. Ada 4. So now dalam graphite, bonding dia buat berapa per carbon atom? Berapa bonding per carbon atom dalam graphite? 3. 3. Okay, so maksudnya dia guna tak ke semua 4 valence electron tadi? Dah. Tak guna. Okay, so kita akan ada 1.
free moving electrons. Okay, ada satu free moving electron yang tak terlibat dalam bonding. So this free moving electron inilah yang menyebabkan kenapa kita kata graphite can conduct electricity. Sebab apa tadi? Sebab kita ada one free moving electron. Okay. Dan untuk graphite ni pula, dia disusun secara layer. Maksudnya dalam satu layer kita akan ada, dalam satu layer, mana layer okay. This is one layer Dalam one layer ni kita akan ada satu carbon atom yang akan covalently bonded dengan 3 bonding yang lain. Okay. So this kind of bonding ni akan wujud dalam semua layer. So di antara one layer to the other layer, they are connected by van der Waals forces, weak van der Waals forces. Okay, so itu beza dia dengan diamond. Dalam diamond tak ada layer, tapi dalam graphite ada layer. Di mana di antara layer ini dihubungkan melalui weak van der Waals forces ataupun weak intermolecular forces of attraction. Okay, so the melting point in the graphite sebenarnya digunakan untuk nak overcome this van der Waals forces. Okay, bukan untuk break the bonding. Berbeza dengan diamond tadi. Okay, dalam diamond, bila kita melt the diamond, when we melt ataupun boil the diamond, so this melting point ini digunakan untuk apa? Untuk nak break covalent bonding. Okay, melt the diamond means that kita nak break covalent bonding. Tapi kalau kita melt the graphite, this energy is sufficient untuk nak overcome the van der Waals forces di antara graphite layer sahaja. Okay, bukannya untuk nak pecahkan covalent bonding dalam graphite. Okay, so that is the difference lah di antara graphite dan juga diamond. Okay, boleh yang itu? Boleh ke? Okay. Boleh teacher. Alright, so ini contoh untuk yang silicon lah. Okay, silicon sama macam yang kita buat dalam kelas yang sebelum ni. Okay, one silicon pun akan mempunyai tetrahedral covalent bonding like this. So when we melt the silicon base compound, so the energy is actually needed untuk nak pecahkan dia punya covalent bonding. Okay, so this one juga akan mewujudkan satu giant structure lah. Okay, in the silicon itself yang akan contribute kepada higher boiling point dan juga melting point of the silicon base compound. Okay, and lastly will be the molecular covalent solid. So untuk molecular covalent solid, ini nama solid dia. Okay, so what we have in the molecular covalent solid, kita akan ada diapol forces, London dispersion forces dan juga hydrogen bonding. Okay, kenapa ada forces? Kenapa tak ada kenapa tiada bonding such as covalent bonding dan sebagainya? Okay, ini adalah disebabkan oleh like what we have discussed dalam previous classes yang mana kita bincangkan tentang simple molecular structure. Okay, simple molecular structure tu. So apply konsep yang sama juga dekat dalam konsep molecular covalent solid. Okay, so for example kita ada this compound dalam bentuk solid. Okay, so apa maksud dia dekat sini? Maksudnya adalah bila kita ada solid, so you kena faham juga susunan dia masih sama macam susunan of solid. Okay, cuma kalau kita ada C12H22O11, maksudnya ni solid ni merujuk kepada solid C12H22O11. Okay, di mana dalam struktur dia ni ada covalent bonding. Tapi when it comes to the bentuk solid, okay, solid dia tu akan dihubungkan dengan solid yang lain melalui this intermolecular forces of attraction. Okay, so when we melt molecular covalent solid, this temperature is not about to break the covalent bonding. Okay, tapi adalah untuk nak overcome the intermolecular forces of attraction di antara molekul itu sahaja. Okay, sama lah juga dengan konsepnya dengan carbon dioxide tadi. Okay, bila kita ada carbon dioxide dalam bentuk solid which is in dry ice, so kita akan ada particle of dry ice dalam fasa solid. Okay, so di antara satu
carbon dioxide solid dengan the other carbon dioxide solid ni, okay, mereka akan mempunyai the molecular forces of attraction between them. So when we melt this solid, apa yang jadi, this melting point ini diperlukan untuk nak overcome this intermolecular forces of attraction. Okay, not to break the covalent bond. Okay, not to break the covalent bond, tapi untuk apa? Untuk overcome IMF di antara molekul sahaja. Okay, so memandangkan mereka ini adalah dalam bentuk molekul. Okay, so kita panggil sebagai molecular covalent solid. Why molecular covalent? Mereka dalam bentuk molekul dan dalam molekul itu ada covalent bonding. Okay, and since they have this weak intermolecular forces of attraction sahaja di antara molekul, so of course they will have soft and low melting point. Okay, and they are non-conductors of electricity walaupun dalam fasa solid, because they will not have any free moving ions and also no free moving electrons. Okay, so itu je kot untuk soalan. Habis. Any soalan? Habis. Settle. Ada sebarang soalan? Tak ada. Kalau tak ada soalan, bagi soalan kali ini. Sila jawab soalan tutorial nombor 21. Okay, dan nombor 23. Okay, 21 and 23. Kita buat oral sikit lah untuk soalan 21 tu. 21A, differentiate between amorphous and crystalline solid. Ni awak boleh cari daripada nota tadi. Okay, soalan B, classify the following substance as amorphous or crystalline solid. Aluminium. Aluminium jenis apa? Amorphous ke crystalline? Crystalline. Siapa crystalline tu? Aluminium kan jenis contoh seperti metalik solid kan, so dia di bawah jenis crystalline solid. Kalau iodine means I2 crystalline ke amorphous? I2 crystalline for amorphous. Crystalline ke amorphous? I2 dekat sini ni. Dia dekat sini. Crystalline ke amorphous? Crystalline. Okay, iodine is I2. Kan dia di bawah contoh molecular covalent solid kan. So dia adalah example of crystalline solids lah. Okay, kalau glass? Amorphous. Rubber? Amorphous. Copper sulfate? Copper sulfate? Crystalline. Okay, ada contoh copper sulfate dekat sini. Right? Okay. And then untuk nombor 23. Iron, graphite, phosphorus and cesium chloride are examples of crystalline solid. Identify the types of crystalline solid and its interparticle bonding that form the state of the matter. So, nak jawab soalan yang macam ni sama lah, awak buat macam table juga. Okay, so buat table, dia nak awak identify solids. Okay, identify dia punya types of crystalline solids. Okay, type of crystalline solid maksudnya type of solid lah, dan juga is interparticle bonding. Interparticle bonding. Okay, so you list down one by one. Iron is Fe, and then we have graphite, and then we have phosphorus. Okay, dan juga cesium chloride. Macam mana bentuk cesium chloride? What is the formula for cesium chloride?
Cesium is CS. CS kumpulan berapa? 1. So cesium klorat bentuk dia macam mana? Formula dia macam mana? CaCl. Okay. Start dengan ferrum. Kalau iron, ferrum. Types of crystalline solid is Metallic solid. metallic solid. Interparticle bonding, Metallic solid. metallic bonding. Kan interparticle bonding tu kena cakap pasal bonding. Bonding ataupun forces, so metallic bonding. Okay, kalau graphite, type of crystalline solid for graphite adalah Giant covalent solid. giant covalent solid. Interparticle bonding, Covalent bond. covalent bond. Phosphorus, type of crystalline solid, Molecular covalent solid. ya, molecular covalent solid. Ingatlah phosphorus ni mesti dalam bentuk P4. Okay, so molecular covalent solid. Interparticle bonding, Covalent bond. covalent bond ke? P4. Dipole. Dia nak cakap pasal bonding ke nak cakap pasal force kalau molecular covalent ni? Bonding. P4 molecular covalent ke nak cakap pasal nak cakap pasal bonding ke nak cakap pasal forces? P4 jenis apa tadi? Jenis molecular covalent kan? Sebenarnya molecular covalent maksudnya awak kena faham susunan dia adalah dalam bentuk molekul. Maksudnya molekul P4. Okay, susunan solid dalam bentuk molekul. So boiling or melting point tu sebenarnya untuk nak overcome intermolecular forces of attraction. Okay, so the interparticle bonding ataupun forces dia sebenarnya adalah forces ke covalent bonding? Proses. Ya, forces kan. Tapi jenis apa? Hydrogen bonding boleh ke? Tak boleh. Tak boleh. Depo boleh ke? Can it be depo forces? Cuba tengok ni P4 ni kita ada elemen yang sama ke yang berbeza? Sama. Sama, bila sama dia akan jadi polar ke non-polar compound? Non-polar. 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 So kalau non-polar bertemu dengan non-polar? London dispersion force. Yeah. So here is London dispersion forces. Okay, ataupun generally it is known as Van der Waals forces. Okay, last one, cesium chloride. Type of crystalline solid. Cesium chloride. Cesium ni apa? Metal ke non-metal? Metal. Chloride? Non-metal. Non-metal. So they are ionic solid. Interparticle bonding? Ionic bond. Ya, ionic bond. Okay, settle tutorial. Right, so with that, habislah chapter 5 kita. Ini soalan? Any soalan? Tak ada teacher. Tak ada. So kalau tak ada, then kita stop dekat sini. Thank you everyone for joining the class. So please do your revision. Chapter 5 dah habis dah. Okay, so for example is just around the corner. So gunakan waktu yang ada ni walaupun kalut kan busy. Cuculah masa untuk buat latihan. So kalau tak ada apa-apa kita stop kat sini lah. Boleh? Thank you teacher. Okay, bye-bye semua. Thank you. Assalamualaikum. Okay, teacher. Bye-bye. Thank you, sir. Bye.